നമസ്കാരം. താമസം ടാർപോളിൻ മറച്ചു കെട്ടിയ പട്ടിക്കൂടിനോളം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കൂടാരത്തിൽ, കിടപ്പ് തറയിൽ വിരിച്ച ചാക്കിൽ, വീട്ടുപകരണങ്ങളും പേരിന് മാത്രം. മറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ബാബുനഗറിന് സമീപം ചെമ്മാൻകുടിയിലെ മുരുകാനന്ദന്റെയും ഭാര്യ മഹേശ്വരിയുടെയും ദുരിത ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച ഇങ്ങനെ. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിലേറെയായി താനും ഭാര്യയും പാറപ്പുറത്ത് വിറക് കമ്പുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച കൂടാരത്തിലാണ് താമസമെന്നും ജനപ്രതിനിധികളോ അധികൃതരോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്നും മുരുകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. മുരുകാനന്ദന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. 1990 இருக்கிறோம். நாங்கள் செம்மன்குழியில் வந்து நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஷெட்டெல்லாம் போட்டிருந்தோம். ஷெட்டு போட்டு ஆடி மாதத்தில் தான் காற்று மழை வந்து எல்லாம் சேதப்பட்டு நாங்கள்லாம் நஷ்டப்பட்டு வில்லேஜில் பஞ்சாயத்தில் எல்லாம் சோறாக்கி சாப்பிட்டோம். இந்த மரத்தைக்கட்டையெல்லாம் மரத்துலையெல்லாம் சோறாக்கி சாப்பிட்டோம். மணிக்கு இருந்து நாங்கள் எல்லாம் வச்சு 1990 நாங்கள் வேலைக்கு போயிட்டோம். வேலைக்கு போகிற சமயத்தில் வந்து தீ வச்சு விட்டாங்க. அந்த சமயத்தில் நான் கீழே வந்து பிள்ளைகளை பார்க்க முடியாமல் 4 பிள்ளைகள் கஷ்டப்பட்டு தமிழ்நாடு போனோம். இப்போ வந்து இத்தனை வருஷம் வச்சு ஓட்டு இங்கே தான் ஓட்டு லிஸ்ட்டு எல்லாமே ஓட்டு இருக்குது, ரேஷன் கார்டு இருக்குது. இது இத்தனை வந்து நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க. ஓட்டு காய்ச்சல் வந்து ஓட்டு போடுங்க, நான் உங்களுக்கு 4 நல்ல முறையை வீடு கட்டித்தரேன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் இது நான் வேலை எங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது. நாங்கள் இந்த கூட்டத்தில் தான் இருக்கிறோம். பாருங்க, பார்த்து எங்களுக்கு பாவப்பட்டவங்களுக்கு வீடு கொடுங்க. அதேமாரி வீடு இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லாதவங்களாம் கொடுக்குறாங்க. வீடு இருக்கிறவங்க கட்டி பூரா விற்றுட்டாங்கப்பா. இப்போ இந்த பாகத்துக்கு 5-6 வீடு விற்றுட்டாங்க. 5,000 ரூபா ஜீரகம் வாங்கி பூரா 5-6 வீடு விற்றுட்டாங்க. வீடு கொடுக்குறாங்க, கொடுத்துட்டு மறுபடியும் வாடகைக்கு சொல்கிறாங்க, வித்துறாங்க, வீட்டு வித்துறாங்க. பாவப்பட்டவங்களுக்கு வீடு கொடுக்க வேண்டியது தானே. அப்போ நீங்கள் இருந்து சாதிக்கிறீங்க. நான் ஓட்டு கேட்கும்போது நல்லா நிம்மதியாக ஓட்டு கேட்குறீங்க, ஓட்டு போடுறவங்க அது செய்கிறாங்க, எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. எங்களுக்கு எந்த தயவுசெய்து எங்களுக்கு வீடு கொடுங்க. வீடுங்கள் ஏற்பாடு வீடு விற்றுருக்காங்க, அந்த நீங்கள் கணக்கு எடுத்து எங்களுக்கு வீடு இல்லாதவங்களுக்கு வீடு கொடுங்க. ஏற்பாடு பேர் வீடு இல்லாமல் இருக்கிறவங்க இந்த பாகத்தில் 3 பேர் வீடு இல்லாமல் இருக்கு. அப்படி என் அச்சனுக்கு இருக்கு, மச்சனுக்கு பையன் இருக்குது, மச்சனுக்கு வீடு இல்லை. அவங்க செட்டு போட்டிருந்தாங்க. வீரவன் இது ஏற்பாடு வீடு விற்றுட்டு போகிறாங்க. வேறு விற்கிறாங்க கொடுக்குறீங்க, எங்களுக்கு பாப்பாடு வீடு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. இப்போ இந்த ஏரியா ஒரு ஏரியாக்கார போகிற வெளியே இருக்காருங்களா, போகிற பைசு நகர், காந்தலூர், எங்கெங்கேயோ வந்து இடம் போட்டு வீடு கட்டிக்கிறாங்க. மாதிரி இப்போ பக்கத்தால் வீடு கட்டி போட்டிருக்காங்க. அந்த வீடு எப்போ வேலைக்கு கொடுக்கலாம்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி பாப்பாடு பார்த்து வீடு கொடுங்க. മുരുകാനന്ദന്റെ അയൽവാസിയായ രാമനും സമാന ചുറ്റുപാടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിതമെന്നും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതിന് പോലും സൗകര്യമില്ലെന്നും രാമൻ പറയുന്നു. എൻ്റെ പേര് രാമൻ. ഞാൻ ചെമ്മൻകുഴി ജീവിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് വീട് സാങ്ഷനായി 10 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. ഇതുവരെയും വീടും തന്നിട്ടില്ല, സ്ഥലം തന്നിട്ട്, രണ്ടും ചേർന്നാണ് സാങ്ഷനായി. അപ്പോൾ വീടും സാങ്ഷനായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം പോയി മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പുറത്ത് പോയി ഞാൻ പൈസ 35,000 രൂപ മേടിച്ചു, 500 രൂപ വട്ടിക്ക്. 4 വർഷമായിട്ട് വട്ടി കെട്ടിയാൽ തീർന്നില്ല. അതുക്കപ്പുറം കൊറോണ വന്ന് ആ പൈസ മൊത്തം കെട്ടി പിള്ളേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിള്ളേർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയി. ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. പെണ്ണുമ്പിള്ള പിരിഞ്ഞ് 25 കൊല്ലമായി. ഇവിടെയാണ് ചോറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മഴയത്തിൽ ഞാൻ ചോറാക്കുമോ? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മഴ പെയ്താൽ ചോറ് എടുത്തുകൊണ്ട് പറിക്കാത്ത വയ്ക്കണം. തണുപ്പത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. 4 കൊല്ലമായി എനിക്ക് നോയുണ്ടായി. ഡെസ്ക് തേയ്മാനാൻ പറഞ്ഞ് പോകാതെ ആസ്തില്ല. പോയി പൈസയൊക്കെ തീർന്ന് ഇപ്പം വീട്ടിൽ അരി മേടിക്കാൻ കൂടി പൈസ ഇല്ല, നോക്കാൻ ആളില്ല. ഒരു പെങ്കൊച്ചുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കെട്ടിക്കുട്ടേക്കുക. ചെറുക്കനുണ്ട് 18 വയസ്സായുള്ളൂ. അവൻ പണിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. ഇത് മുകളിലാണ് സ്ഥലം അളന്നു തന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ. അതിന് ഒരു നടപടിക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതേമാതിരി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, അതിന് ഒരു നടപടിക്കായില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വയസ്സ് 52 വയസ്സാകും പോവുക. ഞാനിപ്പം ജീവിക്കണോ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കിടപ്പാ 4 വർഷമായി ഞാൻ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. 5 വർഷത്തിലേറെയായി ഇരുവർക്കും വീടും സ്ഥലവും ഇല്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും ദുരവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും വാർഡ് മെമ്പർ റീന രമേശ് അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറയൂർ വിഷൻ.